ಮಕ್ಕಳೇ, प्रिय प्रभु के बच्चों, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು. आप लोगों को देखना और एक बार बहुत खुशी की बात ಇನ್ನೊಂದು है। ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. और एक बार हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि प्रभु की नाम की महिमा हो। ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಕೂಡ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ हर ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. हफ्ता प्रभु यीशु हमारे बीच में चमत्कार करने वाले ಈ प्रभु हैं। ವಾರವೂ ಕೂಡ ಆತನು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ इस सप्ताह ಮಾತನಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. भी वो वचनों के द्वारा हमारे साथ बात करने के लिए तैयार ಕಳೆದ है। 3 ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಿದ್ಯೋನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ गए ಇದ್ದೇವೆ. 3 हफ्तों से हम गिदोन के बारे में वचन सुन रहे हैं। ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಟೋನ್ ಚರ್ಚ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. कॉर्नरस्टोन चर्च बेंगलुरु के द्वारा, इस कलश के द्वारा और एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸ್ವಾಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ये प्रेम का स्वागत है आप सभी के लिए और प्रार्थना का ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ स्वागत है। ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ वचनों को सुनने से पहले ಗಿದ್ಯೋನನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. गिदोन के बारे में हम थोड़ी देर सोचेंगे। ಗಿದ್ಯೋನನು गिदोन ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದ. बहुत सारे न्यायियों के बीच ये भी एक न्यायी था। ಈತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. वो किस तरह से न्यायी था, इसके बारे में हमने 2 हफ्तों से सुना है। ಕೇವಲ 300 ಜನರಿಂದ ಆತನು ಮಿದ್ಯಾನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. 300 सैनिकों के द्वारा मिद्यानियों की सैन्य को उसने हरा दिया, इसके बारे में हमने गए हफ्ते सुना है। ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನು? आज के वचन का शीर्षक क्या है? ಕರ್ತನ ಯೋಧನಾಗುವುದು. प्रभु का योद्धा बनना। ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. यीशु मसीहा के लिए योद्धा बनना। ಕರ್ತನಿಗೆ ಯೋಧನಾಗುವುದು. प्रभु के लिए योद्धा बनो। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಧರಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ हम ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. सभी लोग यहाँ पर योद्धा बनने के लिए बुलाए ಇಲ್ಲಿ गए हैं। ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ಯೋಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. जहाँ जहाँ आज हर कोई जो बैठा है, हर कोई भी योद्धा ही है। ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಡೆಸುವ ದಿವ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. क्रिस्तीय लोग जो चलाते हैं युद्ध, उस युद्ध को हम भी चलाते ನಮ್ಮ हैं। ನಾಯಕನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, हमारा नायक यीशु कहते हैं, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು, इस जगत में संकट है, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ, परंतु आप हिम्मत ನಾನು लीजिए, ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. क्योंकि इस जगत पे मैंने विजय पाया ಲೋಕವನ್ನು है। ಜಯಿಸಿದ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. इस जगत पर विजय पाया हुआ यीशु ने हमें बुलाया ಇದು है। ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಯುದ್ಧ. ये आत्मिक लड़ाई है। ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಯುದ್ಧ. ये आत्मिक लड़ाई है। ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಕರ್ತನ ಯೋಧರಾಗಿರುವುದು? इस युद्ध में प्रभु के योद्धा बनकर हम कैसे चलेंगे? ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. गिदोन से अच्छा उदाहरण इस वचन को बोलने के लिए और नहीं मिलेगा। ಗಿದ್ಯೋನನು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ गिदोन नाम का अर्थ है ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. पराक्रमी है। ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. पराक्रमी है। ಆದ್ರೆ परंतु ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ उसके आगे का भाग जानने से पहले ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. थोड़ा उसका इतिहास हम जानेंगे। ನೋಡಿ, ಮೋಶೆಯ ನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಬರುತ್ತಾನೆ. मूसा के बाद यहोशुआ आता है। ಅವರು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. मधु और दूध बहने वाले देश में वे प्रवेश करते हैं। ಆದ್ರೆ ಯೆಹೋಶುವನ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ यहोशुआ गुजर जाने के बाद ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. इजरायली लोग फिर से खुद के पापों में डूब जाते हैं। ಮತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಅವರನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. फिर से प्रभु पिता क्या करते हैं? इन इजरायली लोगों को विरोधियों के हाथ में सौंप देते हैं। ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣದ ನಂತರ यहोशुआ के मौत के बाद ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ವಾಗ್ದಾನದ ನಾಡಾದ ಕಾನಾನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. उनको जो वादे के द्वारा मिला था देश कानान में वे लोग रह रहे ಆದ್ರೆ थे, ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. परंतु वे लोग कभी विधेय नहीं हुए प्रभु पिता को। ಸುತ್ತಲಿನ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ वहाँ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आसपास के देशों के विग्रह के सामने वो हाथ जोड़ने लगे और उनकी पूजा करने ಈ लगे। ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಮಿದ್ಯಾನರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. इसी कारण परमेश्वर उनको मिद्यान के हाथ में सौंप देते हैं। ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬಂದು ಅವರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ये ಇರ್ತಾರೆ. मिद्यान लोग उनके सारे फल को आकर काट कर नष्ट कर देते ಅವಾಗ हैं। ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. जब ये इजराइल लोग फिर से प्रभु को प्रार्थना करना शुरू ಆಗ करते हैं, ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. उस
प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर वहां पर एक एक न्यायों को फिर से उठाना प्रारंभ करते हैं। ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. यहाँ का एक सन्निवेश भी ऐसा ही है। ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ದೇವರು ಮಿದ್ಯಾನರ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. यहाँ पर पिता परमेश्वर इजराइल लोगों को मिद्यानों के हाथ में सौंप ಅವರು दिया ದೇವರಿಗೆ है। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ये लोग फिर से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರು ಈಗ ಗಿದ್ಯೋನನಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर गिदोन जैसे न्याय को वहां पर उठाते ಈ हैं। ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಸಾಮುವೇಲನು ಬರೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಯಹೂದ್ಯರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. यहूदी और इब्रानियों का एक विश्वास है, इसे यहोशुआ ने इस ग्रंथ को लिखा है, ಸಾಮುವೇಲನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. समूएल ने लिखा है। ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 11 ಅಥವಾ 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. क्रिस्त पूर्व 10 या 11 शतमान में यह लिखा है कहकर मानते हैं लोग। ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು? इसे लिखने का कारण क्या था? ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, इजराइल पाप करते रहते हैं, ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ फिर ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, से जाकर वे लोग बंदी बन जाते हैं, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾರೆ. फिर से पश्चाताप करते हैं। ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. प्रभु की कृपा का चक्र के अनुग्रह से फिर से न्याय को पिता परमेश्वर वहां पर उठाते ನೋಡಿ, ಆ हैं। ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ರಾಜನಿರಲಿಲ್ಲ. सोचिए और समझिए, उन दिनों में यहूदियों के लिए राजा नहीं था। ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಸರಿ ಬೀಳ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. हर कोई इजराइल का आदमी क्या करता था? उसके नजर को जो सही लगता वही करता था। ದೇವರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. प्रभु जो चाहता है ऐसा एक न्याय वहां पे कुछ भी नहीं था। ಈಗ ಸಾಮುವೇಲನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತನಾಗಿದ್ದ, ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. समूएल की नजर हमेशा परमेश्वर पे टिकी थी। ಮೋಶೆ मूसा की नजर हमेशा परमेश्वर पर टिकी थी। जो परमेश्वर कहते वही मूसा करता था। ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ದೇವರು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. यहोशुआ भी प्रभु परमेश्वर पे ही नजर रखते थे। जो परमेश्वर उनसे करने के लिए कहते वही वह भी करते थे। ಆದ್ರೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದಂತವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವರು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. इन भक्त लोगों के बाद जो भी लोग आए पाप करते थे, फिर से माफी मांगते थे, कृपा पाते थे। ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही थी। इनके बीच में जब प्रभु की कृपा इन लोगों पे आई तो प्रभु ने वहां पर न्यायों को उठाना ಇದರ प्रारंभ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ किया। ಬಂದವನೇ ಗಿದ್ಯೋನನಾಗಿದ್ದ. इसके बीच में कोई आता है, उसका नाम है गिदोन। ಗಿದ್ಯೋನ್ ಅನ್ನುವುದು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. गिदोन नाम का अर्थ है पराक्रमी। ಆದರೆ ಆತನು ಮೊದಲು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. मगर वह पहले पराक्रमी नहीं था। ಈ ಗಿದ್ಯೋನನೆಂಬ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಧರಾಗುವುದು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. आज इस गिदोन कहने वाले पराक्रमी के द्वारा हम कैसे पराक्रमी योद्धाएं बनेंगे, इसके बारे में आइए आज हम ಗಿದ್ಯೋನನ सुनेंगे। ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, गिदोन की जीवन की ನಾವು इतिहास, ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಯೋಧರಾಗುವುದು, उसकी जिंदगी के द्वारा हम प्रेरित बनकर हम कैसे योद्धा बनेंगे। ಹೇಳೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. कहेंगे हालेलुया, ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जोर से कहेंगे हालेलुया। ಗಿದ್ಯೋನು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದ गिदोन हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ मैं ಹೋಗಿ. कहता जाऊंगा, आप सुनते सुनते रहिए। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯ, आप सब लोग एक बात को जानते हो, 300 ಜನರಿಂದ 1,35,000 ಮಿದ್ಯಾನರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಈ ಗಿದ್ಯೋನನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. 300 योद्धाओं के द्वारा 1,35,000 सैनिकों को गिदोन हरा देता है। ಆದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲಿನ ಅವನ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿತ್ತು? पहले उसकी जिंदगी कैसी थी? ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? वह क्या करता था? ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आज उसके विषय में हम सुनेंगे। ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ? क्यों हर किसी का प्रारंभ बहुत क्षुल्लक रहता है? ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, कोई भी इंसान रहे, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. हर किसी की जिंदगी की प्रारंभ बहुत सामान्य रहती ಅದನ್ನೇ है। ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಧರಾಗುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. इसी विषय को हम जानेंगे और समझेंगे हम कैसे योद्धा Are you बनेंगे। excited? क्या आप खुशी से हो? ಹೌದು ದೇವರೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. हाँ प्रभु, मुझे भी ऐसे प्रारंभ करना है। ನನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಬೇಕು. हाँ प्रभु, अगर
मेरा प्रारंभ भी अल्प से शुरू होगा मगर मेरा अंत्य अद्भुत होने वाला है। ಗಿದ್ಯೋನನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. गिदोन की जिंदगी के द्वारा 3 विषयों को मैं आपके बीच में ಹೇಗೆ कहना ನಾವು चाहता ಕರ್ತನಿಗೆ हूँ। ಯೋಧರಾಗುವುದು. किस तरह हम पिता परमेश्वर के योद्धा बनेंगे। ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ. भय के साथ उसकी जिंदगी को वह प्रारंभ करता है। ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1,35,000 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ एक बार वो उसकी जिंदगी में एक मौका आता है 1,35,000 सैनिकों का विरोध करने वाला इंसान। ಆದ್ರೆ परंतु ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದ. मगर एक जिंदगी का एक समय था वह भयभीत था उसकी जिंदगी ಅದು में। ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. न्यायों का पुस्तक अध्याय 6 और वचन 11 में हमें बताता है। ಏನಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ? वचन क्या कहता है? ಆಮೇಲೆ Read and I'll complete. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಂದು ವಫ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। ಅದು ಅಬೀಯೆಜರ ಗೋತ್ರದವನಾದ ಯೋವಾಷನದಾಗಿತ್ತು. जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था ಅವನ ಮಗನಾದ ಗಿದ್ಯೋನನು और उसका पुत्र गिदोन ಮಿದ್ಯಾನರಿಗೆ एक धाकरस के ನೋಡಿ, ಗಿದ್ಯೋನನು ಮಿದ್ಯಾನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಯ ಅಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನು. और उसका पुत्र गिदोन एक धाकरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು, ಆತನು 1,35,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. उसकी जिंदगी में आगे एक समय आया था कि वो 1,35,000 सैनिकों का विरोध किया था। ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಆತನು ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. मगर उसका विरोध करने से पहले वह वैसा नहीं था। ಆತನು ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. वचन हमसे कह रहा है ಆ गिदोन कैसा था। ಆ ಮಿದ್ಯಾನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರದು वो ಎಂಬುದಾಗಿ मिद्यानियों को नजर नहीं आना ಆತನು चाहिए। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? वह क्या कर रहा था? ಆತನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ उस धाक रस के पेड़ के पीछे ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ. वहां पर वह गेहूं झाड़ रहा था। ಗೋಧಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ. गेहूं को हमेशा धूप के नीचे झाड़ते हैं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಧೂಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರತಕ್ಕಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. वह लोग क्या करते हैं? कृषक लोग उसे ले जाते हैं, धूप में झाड़ते हैं ताकि सारा वेस्ट और सब निकल जाए गेहूं ಆದ್ರೆ से। ಗಿದ್ಯೋನನು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? गिदोन कितना डर गया था मिद्यानियों से। ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? आप लोग जानते हो ना धाक रस का कुंड और बगीचा कैसा रहता है। ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. हर जगह वहां पे वह छुपा रहता है धाक से। ಅದರಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ. सबसे डर कर कोई मुझे देखना नहीं चाहिए सोचकर वहां बैठकर गेहूं वह झाड़ रहा था। ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. गिदोन उसकी जिंदगी का ये न्यायों का ಹೆಸರು कार्य, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. इसके नाम का अर्थ है पराक्रमी, मगर डर से काम शुरू करता है। ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. भय से उसने कुछ प्रारंभ किया है। ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. वचन कहता है फिर यहोवा का दूत वहां पे आया। ಯಾರನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೋ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ದೂತನನ್ನು ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. जिस किसी को यहोवा ने बुलाया है आपके लिए यहोवा का दूत आपके लिए जरूर आएगा। ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. अगर प्रभु ने आपको वचन बांटने के लिए बुलाया है, ಏನನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ತನ್ನ ದೂತನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. आपको प्रभु जो कहना चाहता है उसके दूत के द्वारा वह संदेश जरूर भेजेगा। ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೂತರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ದೇವರು, पुराने दिनों में दूत के द्वारा बात किया हुआ प्रभु, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ದೇವರು, पुराने दिनों में भविष्यवाणी कहने वाले सेवकों के द्वारा बात किया हुआ ತನ್ನ प्रभु, ಮಗನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರು, उसके पुत्र के द्वारा हमसे बात किया हुआ ಈ परमेश्वर ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ आज के दिनों में इन वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. बात करने वाला प्रभु अभी नहीं बदला है। ಓ, ಈ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವದೂತನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದನು. इस प्रभु के बात कहने के लिए वहां पर देवदूत आता है। ಆದ್ರೆ ಯಾರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, मगर जिसको उस बातों को सुनना था, ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ
ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. मगर वह इंसान धाक रस के कुंड के बीच में जाके छिप गया है। ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ದೇವದೂತನು ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು, इसे देखकर यहोवा का दूत जाके यहोवा से कह सकता था, ಓ ದೇವರೇ, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆಯೋ हे परमेश्वर, जिसे तुम न्यायी बनाना चाहते हो, ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟು ಗೋಧಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡೆಯದೆ ಆತನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वह इंसान गेहूं को बाहर न झाड़ के धाक रस के कुंड के बीच में झाड़ रहा है। ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಮಾಡ್ತೀಯ. ऐसे इंसान को तुम न्यायी बनाओगे? ಓ ದೇವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, दूत जाकर यहोवा को कंप्लेन कर सकता था। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂತವ್ರು ಗೊತ್ತಾ, अगर हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, ಯಾರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನೇ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ जो ಮಾಡ್ತಾರೆ. बलहीन है उनको ही बलिष्ठ हमारा पिता परमेश्वर करता है। ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. गिदोन ने भय में उसका प्रारंभ करता है। 12ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, 12वीं वचन कहता है, ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದ್ಯೋನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सुरमा, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. यहोवा तेरे संग है। ನೋಡಿ, ಅಡಗಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದಂತ ಮಾತೇನಾಗಿದೆ? जो इंसान छिप गया था उसके लिए पिता परमेश्वर ने क्या संदेश भेजा है? ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ಮಿದ್ಯಾನರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೇನಾಗಿದೆ? जिसके द्वारा मिद्यानों को हराने के बारे में सोच रहा था पिता परमेश्वर, वह इंसान आज धाकरस के कुंड में छिप गया है। उसके लिए पिता परमेश्वर एक संदेश भेज रहा है। ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे पराक्रमी सुरमा, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, हे शूरवीर सुरमा, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. यहोवा तेरे संग है। ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, प्रिय प्रभु के बच्चों, ಯಾರೇ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವಾಗಿರಲಿ, आज इस ईसाई जिंदगी में ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಅವರೇ ಆಗಿರಲಿ, कोई बड़े बड़े लोग भी वे हो, ಅವರು ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುವವರಾಗಿರಲಿ, हजारों लाखों के बीच में जाकर वह वचन बांटते होंगे, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆರಂಭ मगर ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. वे सारे लोग भी भय से ही उनकी जिंदगी को प्रारंभ ಇವತ್ತು किया ದೇವರು है। ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा ಯಾವುದೋ है? ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. किसी ना किसी भय में हम भी छिप गए हैं। ದ್ರಾಕ್ಷಾ ತೋಟವೆಂಬ ಸಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. धाकरस कहने का एक बगीचा, कर्जे का बगीचा हमें दबा दिया है। ಯಾವುದೋ ರೋಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. कोई एक रोग है वह हमें छिपा दिया है। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದೆ. एक समस्या है, वह समस्या हमें छिपा रहा है। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿವೆ. किसी की बातें हैं, उन बातों से दिल दुखाकर हम कहीं छिप गए ಓ, ಇದು हैं। ನನಗೆ ಬೇಡ, ये मुझे नहीं ಈ चाहिए, ಯುದ್ಧ ನನಗೆ ಬೇಡ, ये युद्ध मुझे नहीं चाहिए। ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. हम शायद ऐसे ही छिप गए ಆದರೆ होंगे, ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. मगर वचन आज हमारे लिए आ ಯಾವ रहा ರೀತಿ है। ಗಿದ್ಯೋನನಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಬಂತು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ जिस ಇದೆ. तरह गिदोन के लिए वचन आया, आज हमारे लिए वचन आ रहा है। ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? आज जो कोई भी यहाँ पे छिपा है, ಯಾರ್ಯಾರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? जो कोई भी आज यहाँ पर छिपा ಹೇಗೆ है, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? किस तरह मैं बिजनेस प्रारंभ करूं? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो नष्ट में ही जा रहा हूँ। ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. मैं छिप रहा हूँ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, इंजीनियर कर रहा हूँ, BCA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, BCA कर रहा ಯಾವುದೋ हूँ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ कोई ಇದ್ದೇನೆ. कंपनी में काम कर ಆದ್ರೆ रहा ಯಾವುದೋ हूँ, ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಗಿ ಹಾಕಿದೆ. परंतु कोई भय हमें छिपा दिया ಅಂತ है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ऐसे सारे लोगों के लिए वचन आ ಆ रहा ವಾಕ್ಯ है। ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ? वचन कैसे प्रारंभ हो रहा है? ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सुरमा, ಸಹೋದರನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ मेरे ಕರೀತಾನೆ. भाई, प्रभु आपको एक शूरवीर कहकर बुला रहा ಸಹೋದರಿಯ है। ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ मेरी ಎಂಬುದಾಗಿ बहन, प्रभु ಕರೀತಾನೆ. यीशु आपको एक पराक्रमी कहकर बुला रहा है। ಅಡಗಿಕೊಂಡವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಹೆದರುವವನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳುವವನಲ್ಲ. उस छिपे हुए इंसान को देखकर दूत ने ऐसे नहीं कहा, हे डरपोक, नहीं कहा। ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನಾಗಿದೆ? उसने गिदोन से क्या कहा? ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सुरमा कहा। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. हर कोई आज जो यहाँ पे मौजूद है, हम शूरवीर हैं। ಕ್ರೈಸ್ತ ದಿವ್ಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. क्राइस्तीय युद्ध के लिए हम तैयार होकर आए ಅದು हैं। ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಯುದ್ಧ. ये आत्मिक लड़ाई है। ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. शैतान
गरजते हुए किसे मैं निगल दूं कहकर खड़ा रहता है बाहर, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, परंतु प्रभु हमसे कहता है हे शूरवीर सूरमा, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. सब कुछ अगर हमने खो भी दिया ಆದ್ರೆ ದೇವರು है, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, परंतु प्रभु आपसे कह रहा है तुम शूरवीर हो, ದಾರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. नजर के सामने राह नहीं ಆದ್ರೆ दिख रहा ದೇವರು है, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ. परंतु प्रभु हमसे कह रहा है हे शूरवीर हो ಓ, तुम। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ अगर मैं आपकी जगह में बैठा ಇವತ್ತು होता, ನನ್ನಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡೋರು ಯಾರು मेरे ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. जितना खुशी कोई नहीं पाता। ನನ್ನಂತ ಭಯ ಪಡುವವನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मेरे जैसे डरने वालों से यहोवा कह रहा है, ನನ್ನಂತ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ मेरे ಇದ್ದಾರೆ. जैसे कर्जेदार से यहोवा कह रहा है, ನನ್ನೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ मेरे ಇದ್ದಾರೆ. जैसे छोटे से विद्यार्थी से प्रभु कह रहा ಒಂದು है, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನನಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ एक छोटी सी ಇದ್ದಾರೆ. कंपनी में काम करने वाले इंसान मुझसे प्रभु कह ಓ रहा है, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, हे शूरवीर ಓ सूरमा, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, हे शूरवीर ನೀನು सूरमा, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ तुम ಆಗಿದ್ದೆ. पराक्रमशाली हो। ಯಾಕೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಗೊತ್ತಾ? तुम क्यों शूरवीर हो पता है? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. क्योंकि यहोवा तेरे संग है, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ये बात सुनते ही गिदोन पर क्या बीती होगी? ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. मैं तो डर कर आके यहाँ छिप गया हूँ। ಗೋಧಿಯನ್ನ ಗಾಳಿ ಬರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡಿಯದೆ, मैं जाकर गेहूं को धूप में हवा में न झाड़ते हुए ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಡಿತಾ एक ಇದ್ದೇನೆ. दाख रस के कुंड में अंदर आके छिपकर यहाँ पे झाड़ रहा हूँ। ಇಂಥ ಭಯಪಟ್ಟವನಿಗೆ ದೇವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ. ऐसे भयभीत इंसान से दूत आकर कह रहा है हे शूरवीर। ಆ 300 ಜನರನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಬುನಾದಿ ದೇವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ. उन 300 लोगों के द्वारा मिद्यानियों को हराने का जो बुनियादी है मसीहा ने डाल दिया है, इसीलिए गिदोन तैयार हो गया। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋದ್ವಾರ ಕಳೆದ ವಾರ ಯಾಕೆ 22,000 ಜನ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಗಿದ್ಯೋನನ್ನು ಭಯ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ? आपको पता हुआ 20,000 22,000 लोग गए, उसको छोड़कर चले भी गए, फिर भी गिदोन नहीं डरा। ಇನ್ನು 10,000 9,700 ಜನರನ್ನ ಕೂಡ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂದಾಗೂ ಕೂಡ ಗಿದ್ಯೋನನ್ನು ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. बचे हुए 10,000 लोग में 9,700 योद्धाएं उसे छोड़कर चले जाते, फिर भी गिदोन नहीं लड़ता है। पता चला क्यों वह नहीं डरा। 300 ಜನರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು 1,35,000 ಮಿದ್ಯಾನರನ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಗಿದ್ಯೋನನನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? सिर्फ 300 योद्धाओं को लेकर 1,35,000 मिद्यानियों को मारने के लिए यहोवा उसे भेजते हैं, तब गिदोन नहीं डरता है। पता चला क्यों गिदोन नहीं ಯಾಕೆ डरा। ಗೊತ್ತಾ? क्यों पता है? ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನು, एक दिन वह जाके छिप गया ಒಂದು ದಿವಸ था, ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆನು. एक दिन वह डर रहा था। ಆ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. उस डरने वाली जगह में ही आकर यहोवा हमें हिम्मत देता है। ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सूरमा, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सूरमा, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. पिता परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. गिदोन भय से उसने प्रारंभ किया। ಗಿದ್ಯೋನನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಆತನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. उसकी जिंदगी का चरित्र उसने भय में प्रारंभ किया। ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೇ, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ जो ಮಾಡುವಂತವರೇ, कॉर्पोरेट में काम कर रहे ನನ್ನ हो, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೇರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. आज जो मेरे कलस्य में बिजनेस कर रहे हैं, ड्राइवर्स है, जो छोटे छोटे कामों में खुद की जिंदगी को आपने रखा है, आज ध्यान से वचन सुनिए। ಕೆಲಸದ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? काम का डर हो रहा है, ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? आने वाली जिंदगी के बारे में डर हो रहा ಫೀಸ್ है, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? फीस का डर है, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? बच्चों की जिंदगी का डर ಆ है, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾ उस ಇದೆಯಾ? महाराष्ट्र में बीती हुई उस घटना को देखकर क्या डर हो रहा ದೇವರು है? ನೇರವಾಗಿ ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, परमेश्वर नेर से जो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ आकर मुझे कह रहा है, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सूरमा, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, शूरवीर ದೇವರು सूरमा, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. परमेश्वर यहोवा
तेरे संग है। ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಅಲ್ಪವಾಗಿದೆ, शायद हमारा प्रारंभ छोटा ನಮ್ಮ होगा, ಆರಂಭ ಭಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ, हमारा प्रारंभ शायद छोटा होगा, ನಾವು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬಹುದು, हम शायद कभी कभी बहुत डर जाते हैं, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅಳ್ತಿರಬಹುದು, कई बार हम अकेले में रोते हैं, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳವು ನಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರಬಹುದು, कई बार जिस राह पे हम चलते हैं हमारे लिए भयभीत राह होती ಕೆಲವೊಂದು है, ಸಾರಿ ನಾವು ಉಣ್ಣುವಂತಹ ಆಹಾರವೇ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೇಡವೆನಿಸಿರಬಹುದು, कई बार इतना अच्छा खाना भोजन घर में होता है, इतना खाने के बाद पेट भर जाता है, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ अच्छा ಇರಬಹುದು, घर है सब है परंतु समाधान नहीं रहता है, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद जिंदगी में परिवर्तन नहीं होगा, ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, हम कोई दूसरे कारण के लिए डर गए ಇವತ್ತು होंगे। ದೇವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, आज परमेश्वर आपसे क्या कह ನೀನು रहा है, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, जिस जगह पे तुम बैठे हो ना वहीं पर परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। ಮಿದ್ಯಾನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, मिद्यानियों को डर कर धाक के कुंड में धाक रस के कुंड में जो छिपाता है इंसान वो वहीं पर आकर दूत उससे कहता है, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, जहाँ पे तुम बिजनेस कर रहे हो वहीं पे भी यहोवा आके आपसे कहेंगे, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ जिस ಇದ್ದಾರೆ, घर में तुम डर रहे हो वही घर में परमेश्वर आकर आपसे बात करेंगे, ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, जिस ऑफिस में खड़े होकर तुम डर रहे हो वहीं पर आकर परमेश्वर ಯಾವ आपसे बात ಕಾಲೇಜ್ करेंगे, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ जिस ಇದ್ದಾರೆ, कॉलेज स्कूल में जाकर तुम डर रहे हो वहीं पर आकर आपसे प्रभु बात करेंगे। ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ हे शूरवीर ಭಯ सूरमा ಪಡಬೇಡ, डरो मत, ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, कहिए हम सब यीशु Come मसीहा on, में, shout and say, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ यीशु मसीहा में ನಾವು हम ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, शूरवीर सूरमा है, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ये हमारे बल से नहीं, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ये हमारे बल से ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮ नहीं, ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ, ये यहोवा हमारे साथ रहने ಆ के ದೇವರು ನಮ್ಮ कारण, ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ वो यहोवा हमारे साथ रहने के कारण, ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ, गिद्योन भय से शुरू किया था। ನೋಡಿ ಗಿದ್ಯೋನನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, गिद्योन के पास बहुत सारे कारण होंगे ಆ डरने के लिए, ಬಲಹೀನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ उस ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, बलहीनता का परिस्थिति हमको समझना ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ चाहिए, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ये ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, इंसान इतना कर्जा क्यों किया समझना चाहिए, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ इतना ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, बिजनेस कर रहा है फिर भी क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा है हमें समझना चाहिए, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ इतना ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, सब काम करने के बावजूद घर में शांति समाधान नहीं है, इसका अर्थ हमें समझना ಒಳ್ಳೆ चाहिए। ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ अच्छा ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, इंग्लिश पता है, सब इसके बावजूद अच्छे कंपनी में मुझे काम नहीं मिल रहा, ये डर शायद आपको सता रहा होगा। ಗಿದ್ಯೋನರು ಮಿದ್ಯಾನರಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ದ, गिदोन भी मिद्यानियों से डर गया था, ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ इतना डर गया था कि ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಿದ್ಯೋನರ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, उसे पता था मिद्यानियों का सैन्य कितना है, ಈ ಮಿದ್ಯಾನರ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, गिदोन अच्छे से जानता था कि मिद्यानियों का सैन्य कितना बड़ा है। ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತನು ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ, पहली बात वो परिस्थिति जानते हुए गिदोन डर गया ಯಾಕೆ था। ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಯ तुम ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, लोग आज क्यों डर रहे हो, आसपास जो आपकी परिस्थितियां हैं इससे आप डर ಓ रहे ಇದು हो, ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ अगर ಎಂಬ मैं ಭಯ, ऐसे ही चलूंगा तो और लॉस हो जाएगा, ये खो दूंगा वो खो दूंगा, इसी डर में हम जीते ಆ रहते हैं। ಭಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, उस भय का भी एक परिस्थिति था। ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು दूसरी बात, ಸ್ವಯಂ ಕೀಳಿರಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆತನಿಗೆ, उसके खुद के ऊपर संशय था, ಓ ದೇವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾನ, क्या प्रभु ने मुझे बुलाया है, शंका था, ಕರೆದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಬೇಕಲ್ಲ, अगर मुझे भगवान ने बुलाया है जो भी मैं करूंगा आशीष होना ನಾನೇನ್ चाहिए ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ना, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, क्या मैं प्रेयर नहीं कर रहा ನಾನೇ हूँ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, क्या मैं उपवास नहीं कर रहा हूँ, ನಾನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, क्या मैं प्रभु की दृष्टि में सही से नहीं चल रहा हूँ, ದೇವರು ನನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, क्या मेरे चलन वलन प्रभु को अच्छी नहीं लग रही है। ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ कई बार खुद ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. पर शंका भी हमें प्रभु से डरने के लिए ಆತನ मजबूर
मजबूर कर देती ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ है। ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ. वह उसकी परिस्थिति से डर गया था। ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆತನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಇಂದ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ. और दूसरी बात, खुद पर शंका करते हुए, खुद के बल पे शंका करते हुए वह डर गया था। ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी ही होती ನಮಗೆ हैं। ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ कई बार खुद ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. को हम कितने बलवान समझते हैं, फिर भी उन परिस्थितियों से खुद पे शंका करना शुरू ಓ करते ಈ हैं। ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ, अरे अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा, ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ, अगर ऐसा होगा तो मेरा नाम मिट जाएगा, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. मेरे माता पिता सोचते हैं मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ಆದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. मगर अंदर ही अंदर उस स्टूडेंट के मन में खुद पे शंका उसे खाती रहती है। ಸಾಲಗಾರನು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಆತನನ್ನ ತುಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. कई बार कर्जेदार के मन में एक ही शंका रहती है, क्या मैं ये कर्जे से बाहर आ पाऊंगा। ಈ ಕೆಲಸ ಆ ಕಡೆ ಎ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ BI ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ಇರ್ತದೆ. हम काम भी कर रहे हैं तो AI इतना एडवांस्ड है, ऑटोमेशन है, ये सब सोचते हैं तो मन में शंकाएं आती हैं, क्या मैं ये सब इसे मैं झेल पाऊंगा। ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತನ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ परिस्थिति से वह डर गया था, ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಇಂದ ಆತನ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ. खुद पर शंका करके गिदोन डर गया था। ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ और तीसरी बात, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದ. प्रभु के नजर में मैं क्या हूँ यह सोचकर वह डर गया था। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. इससे पहले हमारे मूल पितृ को प्रभु पिता ने चुन लिया है। ಮೋಶೆಯನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. मूसा को पिता ने चुना था, ಯೆಹೋಶುವನನ್ನ ದೇವರು यहोशुआ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. को पिता ने चुना था। ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾಗಿದ್ದೇನೆ, इतने बड़े बड़े भक्त लोगों के बीच में मैं कौन हूँ। ಯಾವಾಗ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆಯೋ, जब हम सोचते हैं प्रभु की नजर में हम गिर गए हैं, हम छोटे हैं, ऐसे जब हम सोचते हैं, ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ऐसे सोचते ही हमारे अंदर का पूरा बल नष्ट हो जाता है। ಇವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, अरे ये मेरे बारे में क्या सोच रहे ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ होंगे, ಏನ್ वे ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ये ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, सारे लोग मेरे बारे में क्या सोच ನನ್ನ रहे होंगे, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ मेरे ಮಾತಾಡ್ತಾ परिवार ಇದ್ದಾರೆ, के बारे में लोग क्या क्या बातें कर ನನ್ನ रहे ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ होंगे, ಜನ ಏನ್ मेरे ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, पिता के बारे में क्या बात ನನ್ನ कर ತಾಯಿ रहे होंगे, ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, मेरे माँ के बारे में लोग क्या ನನ್ನ बात कर ಮಕ್ಕಳ रहे हैं, ಕುರಿತಾಗಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. मेरे घर वालों के बारे में लोग क्या बातें कर रहे होंगे। ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ऐसे जब बातें हम सोचते हैं तो हम सोचने लगते हैं प्रभु की नजर में हम क्या ही होंगे। ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ. उस दिन गिदोन परिस्थिति से डर गया था, ಆತನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಇಂದ खुद पर ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ. शंका करते हुए डर गया था, ಆತನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ. प्रभु की नजर से मैं शायद छोटा हूँ यह सोचकर डर गया था। ಇಂತಹ ಭಯಪಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಗಿಡದ ಒಳಗೆ ತೋಟಗಳ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, इस तरह डर कर धाकरस के कुंड में छिप गया हुआ गिदोन से पिता कहते हैं, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सूरमा। ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಸಭೆಯ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ. परिस्थितियों से डर कर आज जो भी यहाँ कलस्य में मौजूद है उनसे पिता कह रहे हैं, हे शूरवीर सूरमा। ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. खुद पर ही हमेशा डाउट करते रहते हैं ना, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ऐसे इंसान से आज प्रभु कह रहे हैं, हे तुम पराक्रमशाली हो। ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯ ಪಡುವವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು अगर ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ. यहाँ पे कोई सोच रहा होगा मैं प्रभु की नजर में गिर गया हूँ, देव- ऐसे इंसान से पिता आज कह रहे ದೇವರು हैं, ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ जिस किसी को यहोवा ने चुना है ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. उनके और उसके वचन को जरूर भेजेगा। ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, प्रभु ने आपको चुना है, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ. इसीलिए आज ये वचन आपके लिए आ रहे ಇದು ಭಯ हैं। ಪಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ, डरने का टाइम नहीं है, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. शूरवीर सूरमा बनने का समय है। ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, परिस्थिति देखकर डरो मत, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗುವ वचनों को ಸಮಯವಾಗಿದೆ. सुनकर पराक्रमशाली बनने का समय है। ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಇಂದ ಭಯ ಪಡುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, सेल्फ डाउट करते हुए डरने का टाइम ये नहीं है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. प्रभु के
वचनों को सुनकर शूरवीर बनने का समय है। ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. प्रभु की नजर में शायद मैं गिर चुका हूँ, या ऐसे सोचने का समय ಅದೇ नहीं ದೃಷ್ಟಿ है। ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. वही नजर आप पर आज गिरी ಅದೇ है। ದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. वही प्रभु की नजर दृष्टि आपके परिवार पर आज ಅದೇ गिरी ದೃಷ್ಟಿ है। ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. आज वही पिता परमेश्वर की नजर आपके ಅದೇ काम पर ದೃಷ್ಟಿ आई ನಿನ್ನ है। ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. वही नजर आज आपके बिजनेस पे आई ಅದೇ है। ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, वही परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुम शूरवीर हो। ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ. हालेलुया। पराक्रमशाली ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. यहोवा तेरे संग है। ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾ तुम ಇದೀಯಾ? क्यों डर रहे हो? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, आपसे वचन ऐसे कहता ದೇವರು है, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು? अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोध कौन ही कर ಇವತ್ತು सकेगा। ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಲಾಭವಾಗ್ತದೆ. आज जो नष्ट हुआ है वह लाभ में परिवर्तन होगा। ಇವತ್ತು ಸಾಲವಾಗಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ आज जो ಪರಿವರ್ತನೆ कर्जा ಆಗ್ತದೆ. है आने वाले दिनों में वह लाभ आशीष होगा। ಇವತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇ ಹೇಳ್ತದೆ. आज जो गिरा है वह ऊंचा उठेगा। ಇವತ್ತು ಬಲಹೀನವಾದದ್ದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿ आज जो ಆಗ್ತದೆ. बलहीन है वह बलिष्ठ बनेगा। ಏ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ हे शूरवीर कहकर यहोवा कहता है, ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. प्रभु आपके पास है। ಯಾವ ಕತ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. कोई भी खड्ग तुझे हरा नहीं ಯಾವ पाएगा। ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. कोई दूसरों की जुबान से आई हुई बातें तुम्हें हरा नहीं ಯಾವ पाएंगे। ವೈರಿಯ ಬಾಣವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. कोई दुष्ट का बाण तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವನಿಗಿಂತ इस जगत में रहने वालों से भी ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವವನು मेरे ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. अंदर रहने वाला बड़ा है। ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ वह ಇದ್ದಾನೆ. तेरे संग है। ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ वह ಇದ್ದಾನೆ. तेरे संग है। ಭಯಪಡಬೇಡ. डरो मत। ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. गिदोन भय में प्रारंभ किया ಗಿದ್ಯೋನನು था। ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. गिदोन ने डरते हुए प्रारंभ किया था। ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದೀಯಾ? अगर आज तुमने कुछ भी डर के साथ प्रारंभ किया है ಯಾವ ಭಯ तो ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ? कौन सा डर तुम्हें सता रहा ಯಾವ है? ಭಯ ನಿನ್ನನ್ನು ಏಳದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? कौन सा डर तुम्हें उठने के लायक ಯಾವ नहीं ಮನುಷ್ಯನ बना रहा ಭಯವೋ? है? क्या इंसान का डर है? ಕೆಲಸದ ಭಯವೋ? क्या काम का डर ಸಾಲದ है? ಭಯವೋ? क्या कर्जे का डर ರೋಗದ है? ಭಯವೋ? क्या रोग का डर ನಿನ್ನ है? ಭಯವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. आज तुम्हारे डर को दूर करने के लिए यहोवा ने आज उसके वचन को ನನಗೆ भेजा ಒಂದು है। ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, इस वचन भाग में मुझे एक आश्चर्यचकित की बात यह लगती है, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಭಯ ಪಟ್ಟವನನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. मुझे नहीं चाहिए कहकर जो डरता है उसे भी यहोवा नहीं छोड़ता है। ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್. कितना अद्भुत चमत्कारी प्रभु हमारा है। ಬೇಡ ಅಂತ ಮೀನು ಒಳಗಿದ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. मुझे नहीं चाहिए बोल कर वो दूसरी जगह पे चलता है, योना मछली के पेट में रहता है फिर भी नहीं छोड़ता है। ನೀನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಬಾರ್ದಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. नहीं चाहिए यह सोचकर दाखरस के कुंड में छुपा हुआ है, उसकी नजर से हम कहीं छुप नहीं सकते, वहां पर भी उसकी नजर पड़ती ಅದಕ್ಕೆ है। ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, इसीलिए संगीतकार कहता है, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ तेरे ಹೋಗಲಿ? नजरों से बचकर मैं कहाँ जाऊं? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋದನೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಇರುತ್ತಿ. मैं आकाश में जाऊंगा वहां पर भी तुम रहते हो। ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಇರುತ್ತಿ. नीचे जाकर छिप जाऊं वहां पर भी तुम रहोगे। ವರುಣನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋದನೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಇರುತ್ತಿ. पंखों के साथ उड़कर ऊंचा जाऊं वहां पर भी तुम रहोगे। ದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಿ. दूर से ही मेरे आलोचनाओं को तुम जानते हो ನಾನು पिता। ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. जहाँ मैं बैठता हूँ तुम उसे जानते हो। ನಾನು ನಡೆಯುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. जैसे मैं चलता हूँ तुम जानते हो। ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. तुमसे अनजान कुछ भी नहीं है पिता। ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ तेरी ಹೋಗಲಿ? नजरों से बचकर मैं कहाँ जाऊं ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ प्रभु? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. सब लोग कहेंगे ದೇವರು हालेलुया। ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. पिता ने आपको बुलाया ದೇವರು है, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर ने तुम्हें ढूंढा है। ದೇವರು ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. आज परमेश्वर तुम्हें हिम्मत
दे रहा ನೀನು है। ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕೆನ್ನುತ್ತೀಯೋ तुम जितना प्रभु से दूर जाना चाहते हो, ಕಾರಣದಂತ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. बुलाया हुआ पिता तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. तेरे लिए प्रेम करके जान दिया हुआ पिता तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ಪೇತ್ರನು ಮುಳುಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. पतरस डूब रहा था, उसका हाथ पिता ने नहीं छोड़ा। ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. चेले लोग डर गए थे, कमरे में जाके घुस के घर के दरवाजे बंद कर लिए थे, तब भी प्रभु पिता ने उन्हें नहीं छोड़ा। ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾನೆ. पतरस को हाथ देकर ऊपर उठाता है ಮತ್ತು ಭಯಪಟ್ಟಂತ ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. भयभीत चेलों के सामने प्रत्यक्ष होकर उनके डर को दूर करता है। ನೀನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. तुम डूब रहे तभी वह नहीं छोड़ेगा। ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. तुम अंदर जाके घुसोगे वह नहीं छोड़ेगा। ಭಯಪಟ್ಟು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಾರು ನೋಡಬಾರ್ದಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. डर कर दरवाजा बंद करके घर में बैठे हुए किसी को मुझे नहीं देखना है, फिर भी यहोवा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ಗೋಧಿಯನ್ನ ನೀನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. जाकर गेहूं को धाक रस के कुंड में झाड़ रहे हैं, फिर भी यहोवा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. क्योंकि उसने तुम्हें बुलाया है, ನಿನ್ನನ್ನ ಯೋಧನಾಗಿ ಮಾಡೇ तुम्हें ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. जरूर योद्धा बनाएगा। ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರನು ಒಂದು ದಿನ ಯೋಧನಾಗ್ತಾನೆ. आज जो भी कर्जेदार है यहोवा के सामने एक दिन योद्धा बनेगा। ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಯೋಧರಾಗ್ತಾರೆ. आज हर एक विद्यार्थी यहाँ पर यीशु के लिए योद्धाएं ಇಲ್ಲಿರುವ बनेंगे। ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮನ್ಗಳಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತೀರಿ. तुम बड़े बड़े घर बनाने वाले बिजनेसमैन यहाँ पे प्रभु उठाएंगे। ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ? आज क्यों प्रभु परमेश्वर आपको बुला रहे ನಿನ್ನನ್ನೇ हैं? ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ उस ಇದ್ದಾನೆ? धाक रस के कुंड में जाकर ढूंढ कर तुझे ही क्यों बुला रहे हैं? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಆಲೋಚನೆ क्योंकि ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तेरे विषय में वह आलोचना करता है, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಆಲೋಚನೆ क्योंकि ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. तेरे विषय में वह सोचता है, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. क्योंकि वे तेरे बारे में भला सोच रखता ಸಹೋದರನೇ है। ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. मेरे भाई हिम्मत से रहो, ಸಹೋದರಿಯೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. मेरी बहन हिम्मत से रहो। ಇಂದು ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. आज पिता परमेश्वर ने तेरे लिए हिम्मत की बातों को कहा ಮೊದಲನೆಯ है। ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. आज पहली बात ही मैंने आप लोगों के सामने ಗಿದ್ಯೋನನು बांटा। ಭಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ. गिदोन भय में प्रारंभ करता है। ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. और दो कारण है। ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. आने वाले हफ्ते में उस वचनों को हम सुनेंगे। ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, मगर एक बात हमेशा याद रखिए, ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವುಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. जिंदगी को बदलने के वचन हमारे और आते हैं तो उसे कभी मिस नहीं करना ಕೆಲವೊಂದು चाहिए। ಸಾರಿ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. हमारी जिंदगी को बदलने वाले वचन कभी कभी आते रहते ಕೆಲವೊಂದು हैं। ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತಾ कई बार ಇರ್ತವೆ. हमारे दर्द को दूर करने वाले वचन हमें आते ಕೆಲವೊಂದು हैं। ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕರಗಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳು कई ಬರ್ತಾ बार हमारे ಇರ್ತವೆ. कर्जे को पिघलाने वाले वचन हमें आते रहते ಕೆಲವೊಂದು हैं। ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು कई ಬರ್ತಾ बार ಇರ್ತವೆ. हमारी जिंदगी को आशीष की निधि बनाने के वचन हमें मिलते रहते हैं। Don't lose those revelations. उस प्रकटन, उस वचनों को आप कभी मिस मत ಇಂಥ कीजिए। ವಚನಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ऐसे वचनों को मिस मत करो। ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅನೇಕರನ್ನ ನೀವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. नेक्स्ट वीक बहुत सारे लोगों को बुलाकर ಓ, आना है। ನನಗೆ ಹೋದ ವಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಯಿತು. गए हफ्ता मुझे आशीष हुआ है। ಭಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. भय से मैं वचन सुनने गया था, ಹೊರಗಡೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. बाहर शूरवीर बनकर आया हूँ। ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. यहोवा मेरे संग है। Hallelujah. हालेलुया। ಆತನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ अगर वह मेरे संग है तो ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರು? मेरा विरोध कौन ಆತನು करेगा? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ अगर वह मेरे संग है ನನ್ನನ್ನು तो ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು? मुझे कौन विरोध ಯೆಹೋವನು करेगा? ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ यहोवा अगर मेरे संग है तो ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳ್ತಾ मैं ಇದ್ದೇನೆ. चाहता हूँ कि तुम यहाँ कहते ही रहो, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ, ಯೇಸು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು? ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ನನ್ನ ಯಾರು? ಯೇಸು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ, यीशु अगर मेरे बच्चों के साथ है ನನ್ನ तो, ಯೇಸು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂಗಡ अगर ಇದ್ದರೆ, यीशु मेरे माता पिता के साथ है तो, ಯೇಸು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, यीशु मेरे काम में है तो, ಯೇಸು ನನ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, यीशु मेरे बिजनेस में है ಯೇಸು तो, ನಾನು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, मेरे चलने के राह में मेरे साथ ಯೇಸು यीशु है ನನ್ನ तो, ಕೈ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, मैं जिस काम में हाथ डाल
जी विरोध करने वाला कौन होगा? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ओ ಓ हालेलुया। ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. यीशु मसीहा, जो कोई भी यहाँ पे प्रस्तुत है उन सभी ನೀನು को ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ अगर आप हमारे साथ है तो प्रभु, ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರು? हमें विरोध करने वाला कौन है? ಹಮಾರಾ ಸಂಗ ಆಪ್ ಹೋ ಮೇರೆ ಪ್ರಭು. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನೀನಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ. प्रभु यहोवा, तुम हमारे साथ हो, ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸೋರು ಯಾರು? हमारा विरोध कौन कर सकता है? ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ. गिदोन डर गया था। ಗೋಧಿಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಡಿಯದೆ ಒಳಗಡೆ ಆತನು ಯಾರಿಗೂ गेहूं बिना बाहर छाड़े दाख रस के कुंड में छिप कर छाड़ रहा था। ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು, उसे जाकर तुमने कही हुई पहली बात है, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, हे शूरवीर सूरमा, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ. हे शूरवीर सूरमा। ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ अगर ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ, आज यहाँ पर कोई परिस्थितियों से डरा हुआ है, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಇಂದ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, अगर कोई सेल्फ डाउट के द्वारा डर गया है, ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದಾಗಿ प्रभु के ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, नजर में मैं गिर गया हूँ यह सोचकर कोई डरा है तो ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಿದ್ಯೋನಿಗೆ ಬಂದ ವಾಕ್ಯ ಬರಲಿ. आज गिदोन को जो वचन मिला था वही वचन आप सभी को मिले। ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ, हे शूर यहोवा, पराक्रमशाली ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. यहोवा तेरे संग है, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. इम्मानुएल तेरे साथ है। ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ हम ಮಾಡೋಣ. हाथ ऊपर उठाकर मुंह खोलकर प्रार्थना ನಿಮ್ಮ करेंगे। ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ हमारी ಮಾಡೋಣ. समस्या क्या है, प्रभु से मुंह खोल कर प्रार्थना ಭಯಪಡಬೇಡ, करो। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. भय मत करो, आप डरो मत, प्रार्थना ಧೈರ್ಯದಿಂದ करो, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. हिम्मत से प्रार्थना करो। ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. प्रभु बहुत बड़े कार्य करने वाला ನಿನ್ನ है, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. तेरे परिवार में करेगा, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. तेरे बच्चों में करेगा, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. हमारे विद्याभ्यास में करेगा, ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. के कामों में करेगा। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, ಹಮಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ। ಸೇನಾओं का यहोवा हमारे साथ है. ಸೈನ್ಯ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ। और ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾ ಹಾಡನ ಸೇನಾओं का यहोवा. ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳೆ, हम तालियां बजाते हुए सेनाओं का यहोवा गाएंगे। ಸೇನಾओं का यहोवा हमारे साथ संग संग है. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಹಾಡು, ಸೇನಾओं का यहोवा हमारे संग संग है। ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ಹಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. तालियां बजाते हुए हमें गाना है, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. हिम्मत से हमें गाना है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा इन्होंने सारी सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ईश्वर को जिसने बनाया, जंगल में से मार्ग दिखाया, समुंदर को जिसने बनाया, जंगल में से मार्ग निकाला, सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर। Hallelujah. Lord, I pray for everyone here, my Father. परमेश्वर पिता, आज हम सभी के लिए प्रार्थना करते I हैं. thank you for everything what you have done for ನಮ್ಮ us. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀನೇನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ What a ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. wonderful example of Gideon. ಗಿದ್ಯೋನನಂತ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ Once the ಸ್ವಾಮಿ. man was afraid, ಒಂದು ದಿನ ಈ ಗಿದ್ಯೋನನು ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದ. he was victorious another day. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆತನು ಜಯಪ್ರದನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. हर किसी के लिए आज मैं प्रार्थना करता ಯಾವ हूँ. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಭೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದೆ? आज कौन सी चीज में मेरे कलस्य वाले डर गए हैं प्रभु. ಬಿಸಿನೆಸ್, ಸಾಲವೋ, ರೋಗವೋ, ಚಿಂತೆಯೋ, ಎಜುಕೇಶನ್, ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಕರ್ತನೆ. काम हो, जिंदगी हो प्रभु, आज उनका बिजनेस हो, उनका स्टडीज हो, जिस किसी काम में वे डर गए हैं, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ आज आपके नाम पर उनको बहुत बड़ी रिहाई मिले. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಿಗಲಿ. हर किसी को आज एक वचन मिले. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ, हे शूरवीर सूरमा, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. यहोवा तेरे संग है. ಯಾರು ಭಯಪಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ हर ಮಾಡು. किसी को बिना डर के आगे जाने की सहायता ಕರೆದಂತ ದೇವರು कीजिए. ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. जिसने हमें बुलाया है वह विश्वासी प्रभु ಕರೆದ है. ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. जो यीशु हमें बुलाया है वे ನಿನ್ನ विश्वास ಕುಟುಂಬವನ್ನು है. ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. तेरे परिवार को चलाएगा, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ, तुझे बढ़ाएगा, ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. आशीष करेगा. ಆಮೆನ್. आमेन. ಎಲ್ರು ಹೇಳೋಣ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ यीशु के नाम पर ಆಮೆನ್. आमेन. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ तालियां बजाकर